सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। कहते हैं कि सारा कसूर अवाम का है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि सारा कसूर तो अवाम का नहीं है। तुमने उनके ऐसे ज़हन बनाए हैं, तो उनका ज़हन ऐसा बना है ना, तो आप वो पसंद इसी चीज़ को करते हैं कि हमें कोई कहानियाँ सुनाने वाला हो। तो अब मैं आपके सामने इस लिहाज से ही एक जो है वो क्लिप भी आपके सामने रखता हूँ कि अब इनकी गैरत देखें। जो लोग कहते हैं कि जी इनको समझ में नहीं आ रहा होता, जो कि इनके जहन, जैसे मैंने पहले कहा कि इनके जहन ऐसे बनाए हुए होते हैं, समझ इनको सब कुछ आता है, सरी तौर पर कुफर बयान किया जाता है, समझ इनको सब कुछ आता है। वही मैं उसके लिहाज से आपके सामने ये क्लिप रखता हूँ कि इसके अंदर जो है वो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी गुस्ताखी की गई, अल्लाह तबारक व तआला के लिहाज से गुस्ताखाना अल्फाज बोले गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके इस तरह के अल्फाज बोले गए, और अहले बैत अत्हार और फिर अल्लाह तबारक व तआला, इस तरह जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की हस्तियों की गुस्ताखियाँ जो है वो यहाँ पर की गई। तो लेकिन क्या हुआ कि अवाम बैठ के सुन रही है और दाद दे रहे हैं और इस तरह का मामला हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने ईरान के मुजतहिद की जो है उसके बारे में कुछ जो है वो बुरे लफ्ज़ बोले, तो वहाँ पर अवाम उठाए और उठकर उसको मारना शुरू कर दिया। तो मैं बेतरतीब आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके बारे में कहता है कि माज़अल्लाह अब्बास वो बुरका है जिसे पहनकर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र नबाशद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी दुश्मनों के सामने निकलती है, माज़अल्लाह, ये वो लफ्ज़ बोलता है। आप भी ज़रा समाअत फरमाएं। अब्बास वो बुर्का है जिसे पहन के अली की बेटी दुश्मनों के सामने निकलती है। मज़हब नहीं पढ़ा मेरे भाई। अब्बास जी, तो आगे कहता है कि जो मौला सज्जाद के सामने किसी ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है वो नाम लिया, तो मौला सज्जाद उठ के खड़े हो गए, फिर नाम लिया, फिर खड़े हो गए, फिर नाम लिया, तो फिर खड़े हो गए। तो उसने पूछा, मैं जब नाम लेता हूं तो आप खड़े क्यों जाते हैं? तो आगे से कहने लगा कि मौला सज्जाद ने कहा कि तुम्हें क्या पता हो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब मैं जो है वो ताज़ीम से नाम ले रहा हूँ, इनको तो ये भी तौफीक नहीं होती, रसूल मोहम्मद और इस तरह करके ये नाम ले रहे होते हैं, माज़अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह करके नाम ले रहे होते हैं, इनको तो दूध पढ़ने की भी तौफीक नहीं होती नाम के साथ, तो इस तरह ये बेबाकी से नाम लेते हैं। तो कहते उसने पूछा कि आप बार बार खड़े क्यों जाते हैं? तो मौला सज्जाद ने कहा, बदबख्त, तुझे क्या पता अब्बास कौन है? अब्बास की मार्फत के लिए कम अज कम मासूम होना जरूरी है। अच्छा, मौला सज्जाद के सामने किसी शख्स ने नाम लिया अब्बास, मौला सज्जाद खड़े हो गए, फिर नाम लिया अब्बास, खड़े हो गए, फिर नाम लिया अब्बास, फिर खड़े हो गए। उसे कहा, मौला मैं नाम ले रहा हूं, आप बार बार खड़े क्यों हो रहे हैं? मौला सज्जाद फरमाया, बदबख्त, तुझे क्या पता कि अब्बास क्या है? अब्बास की मारिफत के लिए कम से कम मासूम होना जरूरी है। अब देखें कि अब्बास की मार्फत के लिए कम अज कम मासूम होना जरूरी है, यानी मासूम से भी कोई ऊपर का दर्जा है कि उनको उनकी मार्फत के लिए पहले मासूम होना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है कि मासूम का दर्जा निचला होगा। अब 12 आइमा में भी हजरत अब्बास शामिल नहीं, इनके अकीदे के मुताबिक 14 मासूमीन जो इन्होंने अपने अकीदे के मुताबिक बनाए हुए हैं उनके अंदर भी हजरत अब्बास शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि मौला सज्जाद कह रहे हैं कि इनके जो मासूम हैं आइमा में से एक इमाम मासूम मौला सज्जाद, उनके बारे में कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि कम अज कम जो है हजरत अब्बास की मार्फत के लिए मासूम होना जरूरी है। फिर आगे कहता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, अल्लाह क्या है? तेरे और मेरे सिवा कोई नहीं जानता। तो कहता है कि यानी अल्लाह की मार्फत के लिए भी मासूम होना जरूरी है, क्योंकि मौला अली भी मासूम है और हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी मासूम है। तो अपना अकीदा बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह की मार्फत के लिए भी गोया मासूम होना जरूरी है। तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मार्फत के लिए भी मासूम होना जरूरी है। तो कहता है कि मुझे पता नहीं, अब माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकले कुफर नबाशत कि अल्लाह अब्बास है या अब्बास अल्लाह है, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। रसूल ने या अली से कहो, या अली अल्लाह क्या है? कोई नहीं जानता सवाए मेरे और तेरे। यानी अल्लाह की मारिफत के लिए भी मासूम होना जरूरी है। रसूल भी मासूम, अली भी मासूम, अल्लाह की मारिफत के लिए मासूम होना जरूरी है, और अब्बास की मारिफत के लिए भी मासूम होना जरूरी है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि अल्लाह खुद अब्बास है या फिर अब्बास ही वो अल्लाह
دیکھیں سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بالکل مدہوش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہاں تک اس نے گستاخیاں بیان کر دی. آگے انشاءاللہ اللہ کے فضل و توفیق سے آ رہا ہے کہ جہاں پر مجتہد کے بارے میں وہ برے لفظ بولے گا تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ ان الفاظ پر اس کو جوتیاں مارنی چاہیے تھی. تو آگے کہتا ہے کہ مولا محمد نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی ہیں، ایک واقعہ ذکر کرتا ہے، پھر اس کے تحت آخر میں کہتا ہے کہ مولا محمد نے فرمایا، یعنی ایک فقیر آیا، اس نے آگے فقیر کے بارے میں پوچھا تو وہ آگے واقعہ بیان کرتا ہے. پھر کہتا ہے کہ مولا محمد نے فرمایا معاذ اللہ جتنے بھی نبی ہیں وہ سب کے سب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فقیر ہیں. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ استغفر اللہ. نقل کفر نہ باشد. مصطفیٰ کی حدیث ہے، ایک قبلہ فقیر تھا، بڑا چالاک فقیر، فقیر بھی ہو اور بے وقوف ہو، بڑا چالاک فقیر تھا. اس سے کہا یا رسول اللہ، جو لوگ امیر ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن ہم غریبوں کو لفٹ نہیں کرتے، ہم فقیروں کو لفٹ نہیں کراتے، قدر ہی نہیں کرتے، لا نقدر علیہ، ہماری قدر ہی نہیں کرتے، کیا یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ مصطفیٰ نے مسکرا کے جواب دیا، فرمایا تسلی رکھو، حوصلہ رکھو، صبر کرو، سب سے حساب لیا جائے گا. مولا محمد فرماتے سنو، جتنے بھی نبی ہیں سب عباس کے فقیر ہیں. سارے جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے کے سارے فقیر ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے. معاذ اللہ استغفر اللہ. اب پھر آگے مجتہد کے بارے میں جب لفظ بولتا ہے تو مجتہد کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا کرے وہ ہاتھ ٹنڈا ہو جائے ایران کے ٹنڈے کی طرح. اب ایران کے ٹنڈے کی طرح کا مطلب یہ تھا کہ مجتہد کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بول رہا تھا کہ وہ ہاتھ ٹنڈا ہو جائے، یعنی جو ہاتھ نہ اٹھائے، یہ وہ اس طرح کے معاملات نہ کرے، ہاتھ نہ اٹھائے، مجھے داد نہ دے، تو اس کا ہاتھ ایران کے ٹنڈے کی طرح ٹنڈا ہو جائے. اب جب اس نے یہ لفظ بولے، اب پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کتنی گستاخیاں کرتا گیا پے در پے، اللہ کی، حضرت عباس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت مولا علی کی، اہل بیت اطہار، اور پھر انبیاء علیہ السلام تمام کی گستاخیاں کرتا رہا، لیکن عوام چپ کر کے سنتی رہی. گستاخیاں سننے کی جب عادت پڑی ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. پھر کیا ہوا کہ جب ان کے اس مجتہد کے بارے میں لفظ بولا گیا، ٹنڈا لفظ بولا گیا، اس وقت یہ اٹھایا. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں شرم نہیں آئی، حضرت عباس کے بارے میں وہ لفظ بولے گئے، ادھر شرم نہیں آئی. معصومین جو ان کے عقیدے کے مطابق ہیں ان کے بارے میں لفظ بولے گئے، شرم نہیں آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا گیا، شرم نہیں آئی. شرم آئی تو کہاں آئی؟ ایران کے ایک مجتہد کی طرف شرم آئی کہ وہاں پر جب یہ لفظ بولے گئے تو وہاں شرم آئی، اس مارنا شروع کر دیا. خدا کرے وہ ہاتھ کبھی شفاعت کے لیے زہرا کے آگے بڑھے ہی نہیں جو عباس کے فضائل میں نیچے ہو. خدا کرے وہ ہاتھ ٹنڈا ہو جائے ایران کے ٹنڈے کی طرف، ٹنڈا ہو جائے ایران کے ٹنڈے کی طرف، ٹنڈا ہو جائے ایران کے ٹنڈے کی طرف. جو غازی کے فضائل میں شک. مصطفیٰ فرماتے کتابیں میں دوں گا، کیوں جھوٹ بول رہا ہوں میرے بھائی؟ جتنی جی آپ کی میں بات نہیں کر رہا، آپ کی میں بات نہیں کر رہا. حوصلہ 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 خلاف